Sziasztok! Kellemes húsvéti ünnepeket. Do you know this expression? It means happy Easter holidays in Hungarian. So let's check out the basic vocabulary of the Easter holidays in Hungarian. The central animal of these times, of course, is also in Hungary the Easter bunny or húsvéti nyúl, húsvéti nyuszi in Hungarian. Nyuszi is a diminutive from nyúl, so it is a nickname. Húsvéti nyuszi. And the main food is piros tojás. Piros tojás. Piros literally means red egg. So we don't say Easter egg, we say piros tojás. Okay, how was the egg in Hungarian? Do you remember? Yeah, tojás. Hungarians also eat in the Easter morning ham and grated horseradish. Okay, and how was the Easter bunny in Hungarian? Or just simply bunny? So check out the animals of the Easter. Húsvéti állatok. Nyúl or nyuszi. Bárány or bari. Bari is also a nickname for bárány. A húsvéti bárány is the Easter lamb. Csibe, chicken, and kocsa, duckling. Nyúl or nyuszi, csibe, kocsa, and bárány or bari. Here you are a sentence in Hungarian. Húsvétkor a nyuszi ajándékot hoz a gyerekeknek. Húsvétkor, at Easter time, you know this kor ending refers to the time. So at the time of blah 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 blah. This is the meaning of the kor ending. Húsvétkor a nyuszi ajándékot hoz. Ajándék is gift. Ajándékot, it is in accusative. Ajándékot hoz, brings gifts. A gyerekeknek, gyerek is child, gyerekek, children, and a gyerekeknek, to the children. Húsvétkor a nyuszi ajándékot hoz a gyerekeknek. Okay, check out the vocabulary again. Bárány, bari. Húsvéti bárány, lamb. Easter lamb. Bárány. Tojás is egg. Tojás, egg. Csibe, chicken. Csibe, chicken. Csibe is used just for these young chickens. Kocsa. Kocsa is duckling. Kocsa. And the Easter bunny is nyúl or nyuszi. And here you are the translation of our sentence. At Easter time, the Easter bunny brings gifts to, At Easter time, the Easter bunny brings gifts to the children. Húsvétkor a nyuszi ajándékot hoz a gyerekeknek. Húsvétkor a nyuszi ajándékot hoz a gyerekeknek. Of course, Easter is a Christian holiday, so let's check out the absolute basic vocabulary for the Christian Easter. Jézus Krisztus is Jesus Christ in Hungarian. Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. He is the symbol of the Easter in the shape of a lamb. Nagypéntek. Nagypéntek is Good Friday in Hungarian. Nagy literally means
great or big. Nagy péntek. Nagy péntek is Good Friday. Meghal, this is a verb. Meghal, dies. Meghal, dies. Kereszt is cross. Kereszt, kereszt. So a sentence from these words: Jézus Krisztus nagypénteken meghal a kereszten. Nagypénteken, on Good Friday, meghal, without any other endings. Kereszten, kereszten, on the cross. Jézus Krisztus nagypénteken meghal a kereszten. Jesus Christ on Good Friday dies on the cross. Of course, you can put this into past tense. Meghalt, died, meghalt, with a t ending. It is in past tense. Jó. Húsvét vasárnap. This is the Resurrection Sunday. Húsvét vasárnap literally means Easter Sunday. And the resurrection is feltámadás. Feltámadás. This is not a verb, this is a noun. Feltámadás. So you can say, a húsvét vasárnap a feltámadás napja. The Resurrection Sunday is the day of the resurrection, or just simply Easter Sunday is the day of the resurrection. A húsvét vasárnap a feltámadás napja. Jó. And let's check out some other vocabulary from the húsvéti ünnepkör. Ünnepkör literally means holiday circle, so holidays of Easter. Virágvasárnap, virágvasárnap literally means virág is flower, vasárnap is Sunday. This is the Palm Sunday. Nagy csütörtök, az utolsó vacsora. Nagy csütörtök literally means Great Thursday. Yeah, this is the Monday, Thursday. Nagy csütörtök is for the Monday, Thursday. Az utolsó vacsora is the Last Supper. So you can say that a nagy csütörtök az utolsó vacsora napja. Monday, Thursday is the day of the Last Supper. Nagy péntek, the Good Friday. Jézus kereszthalála. Kereszthalál means death on the cross. Kereszthalál. Húsvét vasárnap, the Resurrection Sunday. Jézus feltámadása. Feltámadás is resurrection, and this a at the end, the possessive suffix. The resurrection of Jesus. Jó, and here you are a sentence. A húsvét Jézus Krisztus halálának és feltámadásának ünnepe. A húsvét, the Easter, is a holiday, ünnepe. Yeah, there is no is in the sentence because we don't use this here. If we say x equals y, x, y, there is no is, literally one in the Hungarian sentence. A húsvét Jézus Krisztus halálának. So the Easter is the holiday of the death of Jesus Christ and feltámadása, Jézus feltámadása, the resurrection of Jesus Christ.
So the Easter is the holiday of the death and resurrection of Jesus Christ. A húsvét Jézus Krisztus halálának és feltámadásának ünnepe. Okay, check out the vocabulary again. Jézus Krisztus is Jesus Christ. Jézus Krisztus, Jesus Christ. Nagypéntek, Good Friday. Nagypéntek, Good Friday. Meghal, dies. Meghal, dies. Kereszt, cross. Kereszt, cross. Feltámadás, resurrection. Feltámadás, resurrection. Húsvétvasárnap, Easter Sunday or Resurrection Sunday. Húsvétvasárnap, Easter Sunday. A húsvét Jézus Krisztus halálának és feltámadásának ünnepe. Easter is the feast of the death and resurrection of Jesus Christ. A húsvét Jézus Krisztus halálának és feltámadásának ünnepe. Easter is the feast of the death and resurrection of Jesus Christ. Húsvéti ünnepkör. The days of the Easter festives and the Holy Week. Húsvéti ünnepkör. The days of the Easter festives and the Holy Week. Virágvasárnap, Palm Sunday. Virágvasárnap, Palm Sunday. Nagy csütörtök, az utolsó vacsora. Monday, Thursday, Last Supper. Nagy csütörtök, az utolsó vacsora. Monday, Thursday, Last Supper. Nagy péntek, Jézus kereszthalála. Good Friday, the crucifixion and death of Jesus. Nagy péntek, Jézus kereszthalála. Good Friday, the crucifixion and death of Jesus. Húsvétvasárnap, Jézus feltámadása. Resurrection Sunday, resurrection of Jesus from the dead. Húsvétvasárnap, Jézus feltámadása. Resurrection Sunday, resurrection of Jesus. And finally let's check out some folk traditions of Easter, húsvéti népszokások. Probably you have heard about this famous locsolkodás. This is a Central European folk tradition on Easter Monday. Locsolkodás, sprinkling. Locsolkodás. And here you are some other examples. So how would you say that Easter Monday is the day of the sprinkling? A húsvét hétfő a locsolkodás napja. A húsvét hétfő a locsolkodás napja. The Easter Monday is the day of sprinkling. And some other vocabulary with the eggs. Tojásfestés, egg painting. But festés does not refer to the painting on the wall. It is just for the action. It refers just for the action. Tojásfestés and tojásírás. Actually, tojásírás is a synonym of tojásfestés. Nowadays, írás means writing, but in the past it meant also festés, painting. Hímes tojás. Have you ever heard about this hímes tojás? It is the embroidered egg. Hímes tojás is embroidered egg. And tojáspatkolás. Maybe this is the most difficult one. Tojáspatkolás. Patkó is horseshoe. So tojáspatkolás is egg shoeing. Here you are a picture of shoed eggs and some other
embroidered eggs. Do you like it? I think they are beautiful. I think this is a very, very hard work to make this so beautiful. Okay, check out again the vocabulary. Húsvéti népszokások, Easter folk traditions, húsvéti népszokások, Easter folk traditions, locsolkodás, sprinkling, locsolkodás, sprinkling, húsvét hétfő, Easter Monday, húsvét hétfő, Easter Monday, tojásfestés, egg painting, tojásfestés, egg painting, tojásírás, hímes tojás, embroidered egg, hímes tojás, embroidered egg, tojás patkolás, egg shoeing, tojás patkolás, egg shoeing. And here you are some other examples for this very beautiful embroidered eggs. And what was the basic one? Do you remember? Piros tojás, yes, red egg. Piros tojás, piros tojás. So we don't say Easter egg, húsvéti tojás. Maybe some people uses this expression too, that húsvéti tojás, but most of the time we just say piros tojás or hímes tojás. Piros tojás, hímes tojás. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you for your attention, and I wish you a very beautiful season and a very beautiful Easter holidays. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. Can you repeat with me? Kellemes húsvéti ünnepeket. Sziasztok! Goodbye!